nojora phara phaikya je oro ta simen bai samung khamani yakhaiba sudu hasingcha bai samung khamani khabani da khotai bukhchang kubui phunungnai low quality ban kha hangai sosto doptor ni mokol jortoi tlangnai o mangli na hasiko obo emon ke fursaka oro powder paili habe hasiko khabani da khotai bukhchang ambasha bakhasteni bagmara amchayo hafangni bakhakte primary health center khungsa tangjagi tongo abo beleno hase quality ni namjagi tongo tai cement bo hase quality ni samunga thepajagi tongo amono nugino lukurok bai samung tangrane contractor Parmeshwar Deborma bujakte engai mangpli okoktumano regai shranchati habanok ni koktuma thumnai Ajit Deborma kubuino chegani thangmani jorao nukha samung khlainai rajmistri khorak sapano korikha contractor Parmeshwar Deborma ni yak belaino kolok engma bai lukurok bai shak nangya engmani mangplibo kasai phaika Oban yagulo koktuma thumnai bagmara hatio tongnai lukurok bai kok samani yagulo kubuino low quality ni no samang ang tongo khonai lukurok ni khoktei saiman jakha abono tei hapang tabuk tamaya prina hanai nashing laijak ambasha bakhasteni sinai nugnai lukurok khabani rakhodai bukhsonor saimano anone Ajit Deborma salbrumno koktuma thumo salbrumno norne buskango tongo masabo mano yebo ang koktuma thumo kabangku koktuma oro khursatai klayo abo paithako khursalai khabani rakhodai bukhsong yaba miya thanai salo kaisa mangpli o bagmarani ambasha block habanok bai khobjak ani uklongni o mangpli nuhre man tongkranarok orobo PHC center asugri jakmani yakhaiba habanok tangjagmani hapang yakhaiba sarkarni bukhaktei lukurokni thinang thangai thanani sep kokbokso lai thangnai 2018 Bidhan Sabha o approve phang maigo basawe kok samani tabu bochin thani kaisa o footage kamaya o clip kamaya o mangpli kamaya khabani rakhodai bukhsong इस राज्य में मानिक की उजाला देने के बजाय अंधेरा करके रखा है 25 बरस तक उसी से मुक्त होने के लिए इस बार कम से कम हिरी की सुनो हनई सबके साथ सबकी विकास खाने ने कक्थाई रिवई या गोलो आईपीएटी बीजेपी ने हजलायो खामिक मामानी सीपीएम तावगो बासे मिया आबुकुबई फियाबा ओ जोरावो ओ बररंगनि खुक्तुसे केंगाय लेमानी सेजार लेमानी कक्थाई गोताला नैनी लो क्वालिटी फियाबा दिनै 2024 बर्तमान ट्रिपल इंजिन जामाना लगिबो स्राबजाक 6 B6 इंजिन अबनि जामाना बहायनो अ सरकार एखाबा हापांनि बखाक्ति लुकुरंनि सेप ठीक अबो अरबनो मियावो किसिसा गामि आमसानि बररक बाय कक बांलाय थांखा अरबो सामुंख्लायनाय रक याखाबा सामुंख्लायनाय Engineer ni buskango tas simen bai orobo samungkhlaijaka engineer ni buskango no orobo sudu hasing kabang khai samungkhlaijaka khabani dakhotai bukhsong और मैं विनती हूँ आपसे प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी आप जरा गौर से देखिए उसको ये आपका ही दिया हुआ वो प्रोजेक्ट है न नुई मानखाना अब ओ प्रोजेक्ट फिनांग संप्राथुन भविष्यत बांचिथुन सागनांगमा सरायबसा रुंनगो परनाय रुंस्रंनाय रक गोबांमा सुबिदा असुबिदा अंखाय ओ सामबनो लागमा मारथुन मानव जीवनी लागमा नारगदानि बागै हापां साइथकमानि फियाबा अरबो ब समय काखलाय थांनो आनि थाने मांक्लि थां सवैका आं बाय थांमा फाइबानि तिनि अबनो कक्थाय स्रांचरि टिभि चेनेल आगिबो कुबै कतमति सावो ताबो कुमै कतमनि से बाजार कक्सनाय हातिबो कक्सनाय लुकुरो बाय कक्सलायनाय बरकनि मकलो अ नजरा फारा फाइका जे अरबो तास सिमेन बाय सामुंखायमानि याखायबा सुदु हासिंचा बाय सामुंखायमानि खाबानि दाखोता बकसं साइमिया अरबो ककदुक बाय दा करं लायखा बरक आं फाइमानि यागलो मासाफाना करिका हासिको मासाफाना करै जों किसिजा सागावा कायदेनो ताबो म साद्रिजाक अब सरकारी प्रॉपर्टी या अब पब्लिक प्रॉपर्टी पुदिरि पुसां सगै तिप्रासा वानसा मिलिवै माने इखनै फालमानि टैक्स नि रां बासि अरबो अ PHC हाबानक आसक रिजागौ आनि बाबुनि आनि पकेटनि रां बाया खाबानि ताखोता बकसं गुबै फुनुंनाय लो क्वालिटी बानखा हंगाय सस्त दप्तरनि मकल जतै लांनाय अ मांग्लिनो हासिको अब साकाय मुनै गथक शहर दलिव रां पुसा गोनांनि साबुति रक नेकाप खालि नगफाय सुइ कागमाहाय अ बिल्डिं नि जे सात
yang phani na bagai koni ya o building ni je sat o PHC center ni samjakbani sat obo emon ke fursaka orobo powder pailiya habe hajiko khabani da khodai bukhong obonono hino tas cement obonono hino low quality cement ভারত হাকতরনি বিসিঙ্গ যতনৈসে দুর্বল সিমেন্ট তা সিমেন্ট হাস্তিনি বিসিঙ্গ অবন খবজাগো হাইনি বাগিনো বন অবহাই সামঙ্গ ব্যবহার খাইও অবহাই সামঙ্গ সামং ফনাংজাগো চিকন মিকন নিনি টয়লেট চিকন মিকন নিনি ড্রেন চিকন নিকন যে নিনি ডাম্পিং দামনাই বন ডাম্পিং ও কাছরা খিবানি অবহাই জাগারাগো থাইরাগো অবন ব্যবহার খাইও ফিয়াবা অরব সম্পূর্ণ ন হাপাংনি মকলো ডক্টর মানিক সাহানি মকলো বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ কিশোর দেবরমানি মকলো বরংগনাং বিকাশ দেবরমানি মকলো অনিমেশ দেবরমানি মকলো থাপলাसिलै অরব অবহাयगे सामुंजलि दङ हासिको खाबनि दाखदाय बुखुचों जों yang बिसिङाव किसा हाबैनायनाय यागुलो जों अर गामियाव गोबांमा बरक दङ कक सालायानो नरक नगै मान दं हना अब ताबुक तो एकदम मजबूत हागे नुनाय फियाबा अरो मेटेरियल जेता यूज खालामनि एखाम ईट जेता यूज खालामनि अ ईट दक आंगबनो लो क्वालिटी साया फियाबा अरो बतो तासिमे बने सामखला जागना फुरसा जागनांगौ हासिको तासिमे बने सामखला के फुरसाबो आबो उस्ट्रं सिमेन्ट या बनि जे ब्लेटिटी जे बाय दाल बिदाल जेता सिमेन्ट तमनि आबो बाय बनि समानिया हाइनि बागिनो जों अरनि आयु साबो सामखलायनि मिस्ट्रि साबो बबहाय मिस्ट्रि सामखलायै साबोने दागे मुंबाय हासिंजा ससलका मारिखा जों किसा लुकरावबो गोरोंलायना अब बिसिनि सिंलायना ताबुक जे आंबाय कक दुबाय गोदों हनाय अ कामिनि न फाफाया जों मानजलायन जों किसिसा खरकसा सिनि ताखु बाय किसा कक्सनाय नङान गान किसा फायदा मानो ताखु আপনি কবরা বুঝে না বাংলা বুঝেন তো ঠিক আছে আমি বাংলায় কথা বলবো আপনার সাথে ওইদিকে কি কইতো আমি তো চাই আপনার সাথে কিছু কথা কইতাম কেননা এখানে যে কাজটা চলেছে গতকালকে এখানে অনেক অভিযোগ এসেছে আমাদের অফিসে সেই কারণে আজকে আমি এখানে ছুটি আসতে হয় আপনাদের নজরে কি আপনাদের চোখের সামনে এখানে কি তার সিমেন্ট দিয়ে কাজ করানো চলছিল এই বিল্ডিংগুলি হ্যাঁ তার সিমেন্ট দিয়ে কাজ করছে তো না করছে তাহলে আপনারা অভিযোগ করছেনই তখন ওই আইও ইঞ্জিনিয়ার যারা সামনে গেছে কথা কইছেন বলে তার সিমেন্ট কেন এখানে ব্যবহার করে বলে এটা তো আমি জানছি না পরে একটা মানুষের কইছে কমপ্লেইন্ট দিছে দেখে এটা এরকম হয়েছে আপনার নাম সমীর মক মক ধন্যবাদ আপনাকে খরকসা মুকচাক ন হাইফানো দাল বিদাল মুকচাক दङ आंके बनो बखातुया बखाबनि दाखताय बखुचो जों यांनो कक सालायनाय तामनो खारखासा बिबिनो नले खबर दा বুঝি বোঝে না ভালো করে বুঝে না আচ্ছা গতকালকে আপনাদের এখানে একটা অভিযোগ আমাদের অফিসে গেছে সরাসরি আমাকে ফোন করছেন বলে একটা পিএইচসি সাব সেন্টার এখানে নতুনভাবে তৈরি হচ্ছে সেইখানে লো কোয়ালিটি সম্পূর্ণ সিমেন্ট এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে সেই বিষয়টা নিয়ে আমি এখানে আজকে ছুটি আসতে হয় আপনাদের কাছে আমি জানতাম চাইমু এখানে কি এরকম সত্যি ঘটনা ঘটছিল না ইয়া বা তো এখানে লো কোয়ালিটি সিমেন্ট দিয়ে ওরা কাজ করছিল লো কোয়ালিটি তো আমি বুঝা কিন্তু গতকাল তো টাচ সিমেন্ট দিয়ে কাজ করছে আমি তো দেখলাম প্রথমে এটা কি আগে মানে সরকারি কাম হলে তো বেশিরভাগ টপ সিমেন্ট গুলো দিয়ে কাজ করে গতকাল তো এখানে টাচ ব্যবহার করা হচ্ছে এখন তো টাচ ব্যবহার করা হচ্ছে আরেকটা জিনিস আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো এখানে যে উপরে গতকালকে ঢালাই করার পথে একটা ক্লিপ আমাদের কাছে যায় এখানে শুধু দেখছে আমরা শুধু বালুই বালু এখানে না পাথর আছে না কংক্রিট ম্যাটেরিয়াল আছে কিচ্ছু নেই সেই বিষয়টা কি জানেন আপনি তো শুনলাম আমি প্রথম থেকে কাজ করতে সময় কিছু আমি কন্ট্যাক্ট দ্বারা কইছে হ্যাঁ কারণ আমরা তো কম বেশ কাজ করি বাড়িতে হলে কাজ করি তাহলে বাড়িতে কাজ করবার সময় তো আমরা কমসে কম সিমেন্ট আর বালু কতটুকু মিস করে আমরা তো কম বেশ জানি কিন্তু এখানে তো মিনিমাম দেখছে এখানে 6-1-7 করে বালুটি মানে মশলার পরিমাণ এখানে 6-7 মশলা যদি এক বল দেই এখানে সিমেন্ট হয় বালু 6 ব্যাগ 7 ব্যাগ আমি কয়েকবার তারা কইছে যারা কাজ করে কিন্তু তারা তো এটা আমার কথা তো কোনো অ্যাকসেপ্ট করি না তার জন্য আমি কি বলবো গতকাল তো আবার এখানে দেখলাম কাজ সিমেন্ট কাজ করতেছে আমি কইছি যে তো কাজ সিমেন্ট
তো তার সিমেন্ট দিয়েও করতে পারে। যেহেতু আপনি এখানে অভিযোগ করার চেষ্টা করছিল, আচ্ছা এখানে যে এখানে আমাদের পাহাড়ে অনেক নেতাও আছে, এমএলএ বর্তমানে আপনাদের এখানে আমাদের চিত্তরঞ্জন দেব বর্মা, তো ওর কাছে আপনারা কোনো কথাবার্তা টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিল? না, আমি বলে এখানে লো কোয়ালিটি করে কাজ করছে, আমার তো কোনো তার নম্বরও নাই, আমি তার যোগাযোগ করবো। গ্রামের চেয়ারম্যান বা এরকম মানে ওয়ারিয়ার্স ত্রিপুরা মথার তারা নজরে কি তারা কি আসলে নেই এখানে কাজ করতে, কাজ তো তারাই তো দেখতেছে কাজটা, ত্রিপুরা মথায় দেখতে? ত্রিপুরা মাথা ত্রিপুরা মাথা বলতে ত্রিপুরা হতে পারে, তাহলে তারা তো কিছু বলে না, তাহলে আমি কি করবো? কি নাম আপনার দাদা? আমার নাম আপাই মক। जों ताखुक आपाय मकनि खुक्तै खानाय मानखा अरावो हापां ताबुकनि जेता आसुकजाक अ हापां बायनो हालो खुरुंजाक खरकसा बबुमो मेनसन खालिया अरावो सामुं खलायथानि बरंनि मकलनि बसकांगनो सामुं खलायो हाइफानो ताबुक बसि जरतै अ क कुबै जेता सिमेन्सिनि मांखलिबो फाइजा पियाबा मियानि जेता मांखलि मानमाने आबो जरावो आंतिनि स्लापाइमालिया हाइनि बागै नरनो अ ता सिमेन्ट मस्ला माको माराव नरनो अ बसकांगो आं अ मांखलि तुमालिया हाइफानो যেটা ক্লিপ থাকমানে চিনি হাবানগ আবানো যথেষ্ট ধরনের বেসকাং থাংনাই খাবানি রাখতে বুকসং আয়ো সাবো ইঞ্জিনিয়ার সাবো ককদুক বাইকরনাই কন্ট্রাক্টর যাই হোক বতর আং সালাংনাইছে ব সামংনি মেটার কোনো সিয়া সামন সমনিবো বসিয়া পিয়াবা খরকসা অরবা হেড মিস্ত্রি হই তনাই আবু সুরুসে তিনি অরব যেখানে ব নগ তঙ্গ সামংনি বাগৈ সামং খায়ো আনা ফারিনি হিন খানাবই তালারিবি কমাই থাঙ্গা হাসিক আবনি বাগৈ जों অরব বেলে দুঃখিত এই বর্তমান 2024 আধুনিক যুগ বর্তমান তাবুক চন্দ্রগ্রহণ সকা তালো সগৈকা তালো থাই পাইকা জমি দখল খাইকা পিয়াবা বর্তমান ও ত্রিপুরা রাজ্য তাবুক ল কোয়ালিটি হই দङ নাগরা এই অবস্থা বুই বড় সকা সিং বড় সকা বুই তালা সগৈকা নকা সাকা সকা আকাশে সগৈকা বুই जों তাবুক ল কোয়ালিটি মথাক মালাইয়া এই অবস্থা ও ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান সরকার কাহামকে জুম খাইনা হানে বই কইনাই ও যে বিল্ডিং অবনতই ন মিয়া থানাই সালো সাদিলেফুরু কক বাংলাयै কেসা মাংকলি সগৈ মানি কুবैसारना फायै हातिबो कक सामानि यागुलो सबै मांखा खरकसा आफाय मक ताखुकनि खुक्तै ल क्वालिटी हिया माने स्ट्रं या सिमेन्ट नर्मेल सिमेन्ट बाय अराबो सामं खलायजाका नैनि हासिंसा गोबां मा खायै पाथर व्यवहार खायावै पाथर सुयावै अ पाथरनो वास खालायनांगौ अब वास खालायजागिया वास खालायमानि जदि दंखा आंखाय अराबो सालुनि दंखामु सालुनिख्रुइ अब दुनियानि हामाबा न नुगैमान दंखानाल' हासिको ताबो मिस्त्रिनि सामुं अरब जेता राजमिस्त्रिनि सामुं गाइडलाइन अनुजायो हंगाय 4-1 नांगौ बेलि स्ट्रं सिमेन्ट याखाबा टप सिमेन्ट अपति सिमेन्ट बायमान गोबांखौ काम खायजो पियाबा हास्तेबो औ जे तास सिमेन्ट आं लो क्वालिटी हिनि साया पियाबा ब स्ट्रं या तास सिमेन्ट नि जेता कोम्पानी अब नर्मेल कोम्पानी हानि बागै बनो अब हाय बिल्डिं रगो सातो व्यवहार खायाबो कुबै हानि बागै जों बनो लो क्वालिटी हिन साया ब नर्मेल बेलि स्ट्रं टप हाइके ब स्ट्रं इ माया अबनो কক কাসালাই মানে কক কাসালাই ফেলে মানে স্বর্ণকমল স্বর্ণবর্ষা 2 জুলাই থেকে 23 আগস্ট মেগা লাকি ড্রতে 2টি স্কুটি লাকি ড্রতে 7টি স্বর্ণমুদ্রা হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় এবং সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় থাকছে প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার এছাড়া যে কোনো হলমার্ক যুক্ত গয়নার সমমূল্যের হলমার্ক যুক্ত নতুন গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আজই আসুন আমাদের আগরতলা এবং উদয়পুরের শোরুমে শর্তাবলী প্রযোজ্য लेम्बोसरा बागबारिव तंगमा राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल कॉलेज त्रिपुरा हापांबाई गसिमुं मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा कायसा इंग्लिश मीडियम कॉलेज और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बोटानी जियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी जियोग्राफी इंग्लिश ककबरक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एजुकेशन फिलॉसफी सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिरेजागो और रुंगनो कतरो परने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसुनो रंगनि बागै थगै जुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुनि सेबसाब तंगो कुचुक ब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खालांजाक तंबयनि बिसिंगो संजाजाक राजश्री कॉलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलायमानो हायके लेरियावै तिनिनो फायदि निनि आनि जदनि कॉलेज राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल
Nikuma, Bagbari, Lembosara, Tripura. Kokduk number 9873673875.